আসসালামু আলাইকুম। আমরা চলে আসছি মিঠামইন 0 পয়েন্ট। তো এখানে আলপনা দিয়ে শুভ নববর্ষ 1431, এটা শিল্পীর মনের রং দিয়ে সাজিয়েছে। আমরা আসলে এই হাওরের রাস্তার সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য আজকে আসছি মিঠামইন থেকে কষ্টগ্রাম পর্যন্ত ঘুরে থেকে। তো ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন। I get the bag and then what easy take the risk. Done so stupid, wanna do this, I don't give a KP, I still the shit. Let's go and take a trip. You see me round town, cruising in a foreign whip. I'm in my zone. 听不要打扰我，我需要我的专注力。你们能看到我，因为我让你是故意。你可能喜欢我，因为我不跟别人比，我就是我自己。I'm always number one, no I ain't runners up. 我只想赢，我不会听你们在做什么，这是我的命运，所以 I'm never giving up。把全部我能给的给到我没力气了。如果你想做第一名 ，It's gonna get lonely。你不会有时间见你朋友，他们求你相信我，我知道已经做过。Listen closely， 只有你能说服自己，别人不会教你。It's a hard life, if you want it, gotta go get it。一鸣心事，眼前为实，只有你能做，Don't forget it。会有 haters 别理他们，会影响你。If you let it， 现在总有 regret it。每天练习要。